बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज मेरे साथ अमन टीवी के प्लेटफार्म पे मेहमान हैं सैयद शफ़क़त अली काज़मी साहब। आप एक कामयाब बिजनेसमैन थे, आप वकालत के शोबे से मुंसलिक हैं। काज़मी साहब, आपने वकालत कब शुरू की और क्यों शुरू की? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं सबसे पहले आपके चैनल अमन टीवी का बहुत बहुत मशकूर हूँ कि आपने मुझे मौका दिए। रह गई बिज़नेस की बात, तो जब मैं स्टार्टिंग में मैंने बिज़नेस ही स्टार्ट किया तो अल्हम्दुलिल्लाह बिज़नेस में बहुत अच्छी कामयाबी हासिल की। तो वकालत का शोबा इसलिए मैंने इख्तियार किया है कि बिज़नेस सिर्फ मेरी अपनी याद तक या मेरी ख़ानदान की याद तक था। तो क्योंकि वहाँ जब मैंने बिज़नेस कर रहा था तो वहाँ मैंने ये देखा है कि ये मैं अपनी ज़ात और अपने ख़ानदान वालों के लिए तो ठीक है, कोई इशू नहीं है, लेकिन अपने मुल्क के लिए, अपने इलाके के लिए क्या कुछ कर सकता हूँ। तो वहाँ से मुझे एक जज्बा पैदा हुआ। तालीम भी अल्हम्दुलिल्लाह मेरे पास थी, तो फिर मुझे वो उस शौक़ से मैंने ये किया है कि मैंने एडमिशन लिया। तो एडमिशन लेने के बाद मैंने लॉ की डिग्री हासिल की है, उसके बाद प्रैक्टिस किया तो लाइसेंस लॉ का हासिल किया। क्योंकि वकालत के शोबे में आना मुझे एक तो मेरा शौक़ था, दूसरा मैं ये देखता था कि मैं अपना और अपने मुल्क के लिए क्या कुछ कर सकता हूँ, क्या मैं किसको इंसाफ फराहम कर सकता हूँ। तो इसलिए मैंने ये एक शौकिया भी था और एक अपना जो है इस शोबे को अपनाया भी है। बिज़नेस को छोड़ के वकालत का शोबा अख्तियार करने का मेरा मकसद भी यही था कि मैं वहाँ अपनी और अपने इलाका और अपने अवाम को क्या क्या इंसाफ, किस तरह इंसाफ दिलवा सकूँ। काज़मी साहब, आप हल्का खावड़ा से हैं, हल्का खावड़ा से सैकड़ों वकील हैं, और आप वकालत में क्या नुमायाँ किरदार अदा करेंगे? देखें जी, वकालत शोबा माशाल्लाह ये तो वकील अल्लाह का नाम ही है। तो मैं यहाँ तक ये समझता हूँ, चलो एक इंसान का ज़रिया माश तो है ही है, तो लेकिन मैंने ये देखा है कि बाज़ औक़ात ये बाज़ लोगों को इंसाफ के लिए जो है ख़ास तौर पर अदालतों में आने के लिए बाज़ लोग इसलिए नहीं आ सकते, वो नहीं पहुँच सकते हैं कि उनके पास जो है वकला हज़रात को देने के लिए फ़ीस नहीं होती है। मैंने सबसे पहले ये रखा हुआ है अपने ख़ास तौर पर मेरा जो गांव है दलाई के नामली सईदन, उस इलाके के लिए और पूरे मुज़फ़्फ़राबाद जो ज़िला मुज़फ़्फ़राबाद की हद तक है, मैंने ये चीज़ रखी है कि जो हज़रात जो हक़ और सच की बात के लिए आए, उनके पास अगर फ़ीस नहीं है तो आएँ, मैं हाज़िर हूँ उनके लिए केस लड़ने के लिए, फ्री केस लड़ूँगा उनके साथ, और जो जहाँ तक हो सका मैं उनके साथ ताउन करूँगा। माशाल्लाह जी, माशरे के मसाइल पर वकला हज़रात क्या किरदार अदा कर सकते हैं? देखें, माशरे के हालात की सूरत हाल तो ये देखी जाए कि माशरा या मौजूदा दौर या महंगाई के दौर में वकला हज़रात का तो ख़ास तौर पर अगर उनके पास कोई इस तरह का कोई केस आता है कि माशरे में ख़ास तौर पर महंगाई के मतलब है या मिलावट के मतलब है, तो वो क्या किरदार अदा करें। तो उसमें किरदार यही होता है कि मुतल्लिका जो अदारे हैं जिनके ज़िम्मेदारान बैठे हुए हैं, ख़ास तौर पर मैं बल्दिया वालों का शुक्रिया अदा करूँगा जो इनने पिछले अरसे में इनने एक्शन लिया। ख़ास तौर पर दूध जो था, मीट थी, फूड के मुतल्लिका जो आइटम थे, तो इन्होंने बहुत अच्छा एक्शन लिया है। उसका ये हुआ है कि कम अज़ कम अगर 100 में से 100 नहीं तो 20% जो है ना काफ़ी हद तक जो बेहतरी आ गई है। वरना इधर इस मुज़फ़्फ़राबाद में इतनी मशहूर दुकानें थी, यहाँ पर उन्होंने छापे मारे हैं, वहाँ पर उन्होंने वो दूध मिल्क जो में इस्तेमाल होने वाले केमिकल मुख्तलिफ़ किस्म के इतने जहरीले ख़तरनाक वो उन्होंने पकड़े हैं। तो वो पकड़े हैं जो इधर आने वाली हमारी नस्लों के लिए भी वो नुकसानदेह थे। तो उसमें बल्दिया अमरान सरदार अमरान साहब का उनका भी शुक्रिया अदा करता हूँ, और ख़ास तौर पर साबर नकवी साहब हैं जो तहसीलदार साहब हैं, उनने भी इसमें अहम रोल अदा किया है, तो उनका भी शुक्रिया अदा करता हूँ। अगर इस तरह के काम होते रहेंगे तो इंशाल्लाह बेहतर से बेहतर काम होता रहेगा। काज़मी साहब, महंगाई अरूज पर है, महंगाई के अलावा हवाले से आप लोग क्या कुछ तहरीक कर सकते हैं? मौजूदा जो सियासी बहरान बना हुआ है, इसमें महंगाई और मज़ीद बढ़ रही है, तो इस पे आप कुछ अपने अल्फाज में। देखें, महंगाई के हवाले से तो बात यह है कि इसमें कोई शक नहीं है
مہنگائی دن بہ دن اس میں بڑھ رہی ہے، کام نہیں ہو رہا ہے، غریب جو ہے اس کا جو ہے بہت جینا بھی مشکل ہو گیا ہے۔ لیکن میں یہ کہوں گا کہ اس میں ایک تو مہنگائی بھی ہے، دوسرا جو بیسک ہمارا جو زمینداری کا جو سیٹ اپ تھا، نظام تھا، جو آج سے ہم 10-15 سال 20 سال پہلے کرتے تھے، ہمارے باؤ جداد وہ کام کرتے تھے، جس طرح ہماری سبزیاں پھل فروٹ آ گئے ہیں، ہماری فصلیں مکئی آ گئی ہے، گندم آ گئی ہے، وہ اپنی زمینوں سے پیداوار کرتے تھے، سال 6 مہینے کا وہ راشن نکال لیتے تھے، وہ سب ہم نے چھوڑ دیا ہے، خود کفالت وہ ہم نے چھوڑ دی ہے۔ اس کی بھی وجہ یہ ہے کہ ہم کہتے ہیں جو بھی آئے تو ہمیں وہ بازار سے خرید کے لائے۔ ایک تو ہمیں سب سے پہلے اس چیز کی طرف بھی ہمیں توجہ دینی پڑے گی، کیونکہ اگر ہم وہ کریں گے چلو کچھ نہ کچھ تو اس میں بہتری ہوگی، ٹھیک ہے۔ یہ بھی ایک مہنگائی کی ایک اس میں کڑی کہہ سکتا ہوں، باقی وجہ نہیں کہہ سکتے ہیں، یہ بھی ایک وجہ ہو سکتی ہے۔ یہ بھی ہم اگر کریں تو کافی حد تک اس میں کنٹرول کر سکتے ہیں۔ موجودہ ملکی سیاسی حالات پر آپ کیا تبصرہ کریں گے؟ دیکھیں جی، موجودہ سیاسی حالات تو یہ تو خیر میں نہیں کہہ سکتا ہوں کیا آج گورنمنٹ پاکستان میں تھی تو پیچھے کس کی سازش ہے کیا نہیں ہے، وہ تو اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ لیکن ان سیاسی حالات میں جو عام عوام، غریب عوام، ان کا جینا مشکل ہو گیا ہے۔ سیاست تو اپنی جگہ ہے، مہنگائی اصل جو ہمارا جو مسئلہ مسائل ہے تو ہمیں جو ہماری کھانے پینے کی اشیاء اب لڑتے تو حکمران ہیں، سیاسی مسئلے تو ان کے ہیں، لیکن مسائل تو ہمارے غریب عوام کا جو ہے نا، ان کا جینا مشکل کر دیا ہے۔ یعنی کہ موجودہ جو حکومتی سیٹ اپ ہے، ان کا بیانیہ مہنگائی مکاؤ جو تھا یہ تو فیل ہو چکا ہے۔ دیکھیں وہی کہتے تھے کہ اب نئی گورنمنٹ جو آئی ہے، یہ کہتے تھے انہوں نے کبھی جلسے جلوس ریلیاں نکالی کہ جی ہم مہنگائی کے ختم کریں گے، یہ ہو گیا وہ ہو گیا۔ یہ کیا ختم ہو گئی ہے؟ پہلے کی پوزیشن کیا ہے، اس وقت کی پوزیشن دیکھیں۔ 2 ماہ میں یہ تو مہنگائی ڈبل ہوئی ہے اس سے، کوئی شک نہیں ہے۔ یعنی کہ 3 سالہ جو دور حکومت ہے عمران خان کا، پی ٹی آئی کا، اس کی نسبت 2 ماہ میں یہ مہنگائی ڈبل ہوئی ہے۔ تو وہی بات میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ گورنمنٹ پہلے وہ تھی، چلو عمران خان صاحب تھے، انہوں نے ایک ملک کے لیے چلو انٹرنیشنل سطح پہ انہوں نے ایک اچھا کردار تھا، ٹھیک ہے، کافی حد تک انہوں نے کنٹرول کیا ہوا تھا۔ یہ گورنمنٹ کہہ رہی تھی کہ ہمارے اقتدار ہمارے ہاتھ میں آئے تو ہم کریں گے، لیکن اب دیکھیں 2 ماہ میں انہوں نے وہ وہاں لا کر کھڑا کر دیا ہے کہ یہاں سے آگے کچھ جینے کا سبب بن ہی نہیں رہا ہے، عوام غریب عوام کے لیے بہت مشکل ہو گیا ہے۔ مختصر بات یہ ہے کہ یہ مہنگائی ختم کرنے نہیں آئے، یہ آپ نے کیسز ختم کرنے آئے ہیں۔ دیکھیں جی، کیسز کی بات آپ نے کر دی ہے، چلو وہ ہر بندے کا اپنا ایک ٹاس ہوتا ہے، مقصد ہوتا ہے، پیچھے ادھر کی بات تو اللہ ہی بہتر جانے۔ ہم تو کہتے ہیں جو بھی آئے ہم یہی کہیں گے اس سے، جو بھی آئے خدارہ عوام کے لیے سوچیں، ملک کے لیے سوچیں، معاشرے کے لیے سوچیں، جو ہماری ضروریات زندگی کی اشیاء ہیں ان کے بارے میں سوچیں کہ ہم نے ان کو کیسے کنٹرول کرنا ہے۔ بہت بہت شکریہ کاظمی صاحب، آپ نے قیمتی وقت دیا۔ اللہ حافظ۔